जय जगन्नाथ पिला माने आमे आज जानिबा जेतेबेले भी आमे इंग्लिश रे कथावार्ता करिबा समस्ते कहती ग्रामर होची बेसी इम्पोर्टांट किंतु ग्रामर इम्पोर्टांट किंतु ग्रामर रो किछि भाग जेमिति कि आमको जानिबा पई पड़िबो हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब ये सब आमर जीवन रे आसी थाए आ होची एक्शन वर्ब मेन वर्ब जाको कहंती एही सब को जदी आमे सिखि जिबा आम पार्टी रे माने इंग्लिश से कथावार्ता करबा पई पूरा सहज हो जिवो जेमिति कि वर्ब को बेसी आमे सिखिबा जादरा हमर जतबे भी गोटे सेंटेंस करबा से सब हमकु सहज लागिबो जदि आमे वर्ब न जानिथिबा ताले आमे केमिति सेंटेंस करबा आज आमे ताले जानिबा आसंतु प्रथमे आमे जानिबा हेल्पिंग वर्ब माने कोन जे कि सेंटेंस रे सहाय्य करे काहा को सहाय्य करे ना मेन वर्ब को सेगुड़िक कौन कौन ना बी वर्ब रे आसे एम इज आर वाज ओआर हैव वर्ब रे आसे हैव हैज हैड डू वर्ब रे आसे डू डज डिड ये सब को प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहा जाए हेल्पिंग वर्ब आ होची प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा जाए सेमिति आमे जानिबा मॉडल ऑक्सिलरी बा सेकेंडरी ऑक्सिलरी काहा को कहा जाए ना कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड मस्ट ऑट टू यूज टू डेयर नीड ए सब बिना आमे केबे भी इंग्लिश गोटे सेंटेंस करि परिबा नाही तापर आमे जानिबा मेन वर्ब कौन कौन ना गो मीट जेति सब आमे काम करंती सिंग टेक गो ये सबू लाभ जहाँ भी आमे क्रिया करंती ताहाकू होची मेन वर्ब बा एक्शन वर्ब कहा जाए जदि आमे बेसिक क्लियर न होबा बेसिक जदि क्लियर हो जिवो हमकु सहज हो जिवो माने बहुत शीघ्र आ ये सब जदि क्लियर न होबा केबे भी आमे इंग्लिश रे गोटे धाड़ी भी आमे कहि परिबा नाही तापरे एग्जांपल नबा आई डू माई होमवर्क ता माने कोन मु मोर घर काम करे आई डू एठी कौन हेची ना मेन वर्ब रो काम करूची एठी आ हेल्पिंग वर्ब दरकार पड़ी नाही काहे ना आई डू माई होमवर्क मु मोर घर काम करे जेते बेले मु मोर घर काम कली एठी कौन आमे जानुचंती माने वर्बटा केमिति चेंज हेउची डू डिड डन एठी सेमती हैला मु मोर घर काम कली ता माने वर्तमान करूनी वर्तमान टू टिके आगुरु करि सारी छी आई डिड माय होमवर्क मु मोर घर काम कली एठी डू रु डिड हेई गला मु मोर घर काम करूची आई एम डूइंग माय होमवर्क ता माने मु मो घर काम वर्तमान करूची ताबले डू रे एठी आईएनजी जोग करागला करूची जेतेले बुझेबो सेतेबेले वर्ब सब बेले जानिबे आईएनजी जोग करा जिवो मु मोर घर काम करिबी आई विल डू माय होमवर्क आई विल डू माय होमवर्क मु मोर घर काम करिबी मु तापरे आउटे वर्ब को नेबा नेकी एग्जांपल माध्यम बुझिबा मु जिबा उचित एठी कोन हे गला ना मु जिबा उचित आई शुड गो एठी कौन हैला आमे कौन जानिले माने जिबा उचित आसुची ता माने शुड गोटे कौन होउची ना होउची मॉडल वर्ब ता माने जेतेले उचित क्षेत्र आसी जिवो उचित कहिबा जे कोनोसी सेंटेंस रे सेतेले शुड आमे लगेइबा ये सब होउची बेसिक इंग्लिश माने गोटे सेंटेंस कहिबा पई हले हमको ए सब निहाती जानिबा जरूरी तापरे जानिबा मॉडल वर्ब केमिति यूज करिबा आई कैन डू दिस वर्क मु एही कामटी करि पारिबी ता माने कोन बुझौची ना करि पारिबी मोर योग्यता अछि जे मु एही कामटी करबे अरे तुमे ए कामटी करि पारिबो ना नाही सेठी आमे कुहंती ना मु एही कामटी करि पारिबी आई कैन डू दिस वर्क सेमिति मु जीबी हे गेले कोन हबो ना होची अनुमान को बुझौथबो अनुमान अनुसार भविष्यत काल को बुझौची ताने मु जीबी आगो को जीबी अनुमान करूची भी हेटी अनुमान करूची अनुमान अनुसार भविष्यत को काल को बुझौथबारु मु जीबी आई शेल गो
ଯେତେବେଳେ ଉଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହେଉଛି ଆଇ ସୁଡ୍ ଗୋ। ଆଇ ସୁଡ୍ ଗୋ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ଆରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଠିକି ଯିବି, ଆଇ ମଷ୍ଟ ଗୋ। ମାନେ ଯିବି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝାଉଛି। ତାମାନେ କ'ଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ମାନେ ନେସେସେରି, ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ମୋର। ସେମିତି ୟୁଜ୍ ଟୁକୁ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ତାମାନେ ପାଷ୍ଟ ହେବିଟ୍। ତାମାନେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ବରାବର ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲି। କେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି, ଏବେ ଆଉ ମୋତେ ସମୟ ହେଉନି, ଏବେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ନ ଗଲେ ବି ମୁଁ ଦିନେ ଅଧେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବରାବର ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲି ବାରମ୍ବାର, ତାମାନେ ସେଇଠି ହେବ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଟେମ୍ପୁଲ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅନୁରୋଧ ଅର୍ଥରେ। ଅନୁରୋଧ ଅର୍ଥରେ କେମିତି ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ନା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ମି ୟୋର୍ ପେନ୍। ମୋତେ ତୁମର କଲମ ଦେବ କି? ମୋତେ ତୁମର କଲମ ଦେବ କି? ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଅନୁରୋଧର ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇବ, କୋଉଟା ଆମେ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅତୀତ କାଳକୁ ବୁଝେଇବା। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାମାନେ ଆଇ କୁଡ୍ ଗୋ, ମୁଁ ଯାଇପାରୁଥିଲି। ଆଇ କୁଡ୍ ଗୋ, ମୁଁ ଯାଇପାରୁଥିଲି, ମାନେ ଅତୀତ କାଳରେ ଯାଇପାରୁଥିଲି। ସେମିତି ଅଧିକ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଲେ କୁଡ୍ ଆଇ ଟେକ୍ ୟୋର୍ ପେନ୍, ମୁଁ ତୁମ କଲମ ନେଇପାରିବି କି? ଏମିତି ହିଁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ପେନ୍ର ନେଇଛି। କୁଡ୍ ଆଇ ଟେକ୍ ୟୋର୍ ବୁକ୍ ହେଇପାରିବ, କୁଡ୍ ଆଇ ଟେକ୍ ୟୋର୍ ମୋବାଇଲ୍ ହେଇପାରିବ, କୁଡ୍ ଆଇ ଟେକ୍ ୟୋର୍ ଆଉ ଯାହା ବାଇକ୍ ହେଇପାରିବ। ତାମାନେ ମୁଁ ତୁମର କଲମ ନେଇପାରିବି କି? ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବୁଝଉଛି। କୁଡ୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପାଇପାରିବି କି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପାଇପାରିବି କି? କୁଡ୍ ତାମାନେ ଅଧିକ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁଠି, ସେଇଠି ଆମେ କୁଡ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥିବ କି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ, ମାନେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୁଝାଉଛ, ନିଶ୍ଚୟ ତ ଏଠି ହେବନି, ମାନେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଯାଇପାରେ, ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇପାରେ, ସେଇଠି ଲଗେଇବା ଆଇ ମେ ଗୋ। ଆଇ ମେ ଗୋ। ତାପରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଦେଖନ୍ତି ବର୍ଷା ହେବାର ଥାଏ, ସେଠି ଆମେ କୁହନ୍ତି ନା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଇଟ୍ ମେ ରେନ୍। ଇଟ୍ ମେ ରେନ୍। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ ବୁଝଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କଥା ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଥିବା ସେଠି ଟିକିଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୁଝଉଥିବ, ସେଇଠି କ'ଣ କହିବା ନା ଆଇ ମାଇଟ୍ ଗୋ। ଆଇ ମାଇଟ୍ ଗୋ, ମୁଁ ଯାଇପାରେ। ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ରେନ୍, ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତାମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନାହାନ୍ତି, ହୋଇପାରେ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଥିବା ସେଠି କ'ଣ କହିବା ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ରେନ୍। ଦ ବୟ ମାଇଟ୍ ଗୋ, ପିଲାଟି ଯାଇପାରେ, ତାମାନେ ପୁଅଟି ଯାଇପାରେ। ଦ ବୟ ମାଇଟ୍ ଗୋ, ମାଇଟ୍ ସବୁବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବେଶୀ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆସିଥାଏ, ମାଇଟ୍ ବି ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୁଝଉଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବୁଝଉଥିବ, ସେଠି ଆମେ ଲଗେଇବା ମେ। ଆଇ ମେ ଗୋ, ୱି ମେ ଗୋ, ୟୁ ମେ ଗୋ, ତୁମେ ଯାଇପାର। ଦେ ମେ ଇଟ୍, ସେମାନେ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଦେ ମେ ଇଟ୍, ସେମାନେ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମେ ଲଗେଇବା, ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ କମ୍ ବୁଝଉଥିବ ସେଠି ଆମେ ମାଇଟ୍ ଲଗେଇବା। କୁଡ୍ କେଉଁଠି ଲଗେଇବା ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅତୀତ କାଳକୁ ବୁଝଉଥିଲେ ଆଉ ଅଧିକ ଅନୁରୋଧକୁ ବୁଝଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର କଥାଟାକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଥିବ ସେଠି ପାଷ୍ଟ ହେବିଟ୍, ତାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଟେମ୍ପୁଲ, ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବା, ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମକୁ ସହଜ ହେବ ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏସବୁ ଆମେ ସହଜରେ କରିପାରିବାନି ଆଉ ଭର୍ବ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବା, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ହିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି
माने नोटिफिकेशन गला परे आपण माने देखि परिबे जदि नुआ नुआ भर्बर फॉर्म जानिया पई चाहूचंती नुआ नुआ सेंटेंस चाहूचंती ताहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करबा पई भूलिबे नाही। जय जगन्नाथ।